Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Srbija Global, ja sam Aleksandar Šargić, danas imamo jednu vrlo zanimljivu temu. Neću mnogo dužiti pre nego što krenem na stvar, samo ću vas pitati da li ste se ikad zapitali ko je zapravo Vučiću smislio i predložio da napravi Ćaciland. Verovatno, možda i niste, jer ste pretpostavljali da to ide iz njegove glave, međutim, retko šta ovde ide zapravo iz njegove glave, ne radi se tu o nekom originalnom čoveku. Ovde se radi zapravo o asistenciji njegovih savjetnika iz FSB-a. Da čujemo tu izjavu. Ja sam razgovarao sa Andrejem Manojlom, on je čovjek, general FSB-a. Pravio sam par intervjua s njim upravo tim povodom. On kaže da su upravo oni predložili Vučiću da napravi Ćaciland ovaj. Što je vrlo logično. Kako oni? Pa ruski savjetnici. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska.prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Dakle, ovo je izjava Slobodana Stojičevića, novinara i pisca iz Beograda. Da kažemo, jednom predstavniku tog proruskog interesa u Srbiji, nekome ko ima zapažene nastupe na tim proruskim i ruskim medijima, Russia Today, Sputnik i slično. A o Andreju Manojlu ćemo govoriti u nastavku ove emisije. Međutim, pre toga, zašto ćemo govoriti o Andreju Manojlu? Naravno, govorit ćemo o Andreju Manojlu zato što moramo vidjeti da li je to zaista čovek čije informacije su pouzdane, a vidjet ćemo da verovatno sasvim izvesno jesu. No, pre toga bih se zahvalio našem gledalcu Miliji Đorđeviću koji nam je pomogao oko izrade ove emisije. Ono što bih odmah akcentovao na samom početku jeste ova izjava o savjetnicima iz FSB-a. Dakle, ukoliko niste znali, predsjednik Srbije ima savjetnike iz strane obaveštene službe, ali to nisu nikakvi NATO generali, to nisu ljudi iz CIA, to su ljudi iz FSB-a, što je potvrda činjenice koju vam stalno ovde dokazujem i stalno vam govorim o tome, već godinama, i Igor i ja vam pričamo o tome da od 1944. godine postoji neprekidni niz, jedna neprekidna linija vladavine ruske obaveštene službe koja je 1944. kada je okupirala Srbiju, kada je uništila srpsku monarhiju i srpsku državu i ovde uspostavila komunističku državu, tada je, znači, formirala UDBU i od tog trenutka do danas sa manjim i većim oscilacijama suštinski kontrolni paket akcija u srpskoj UDBI, odnosno današnjoj BIA, ima ruska obaveštena služba, danas se ona zove FSB. Dakle, vašu pažnju usmeravam na deo izjave Slobodana Stojičevića kada on kaže savjetnici, ruski savjetnici. A vidimo ko su ruski savjetnici, da su to savjetnici iz FSB-a. Zato ćemo još jednom pustiti izjavu, da još jednom čujete to, samo sada obratite pažnju na taj deo. On kaže da su upravo oni predložili Vučiću da napravi Ćaciland ovaj. Što je vrlo logično. Kako oni? Pa ruski savjetnici. A to on misle. Što je vrlo pametna ideja, pošteno govoreći. Što se samog Slobodana Stojičića tiče, zanimljivo je da je on baš u intervjuu sa Andrejem Manojlom za jedan kanal Srpsko-rusko bratstvo, to je upravo onaj sajt sa kogom je Igor čitao onaj obiman spisak od 150 agenata ruskog interesa u Srbiji. Dakle, da je Slobodan Stojičević tamo izjavio da je srpski patriota zapravo po definiciji rusofil. To je rekao konkretno Andreju Manojlu u tom razgovoru. Ja bih samo želeo da se zadržim par sekundi, pola minuta na tome i da vas još jednom podsjetim na ono što stalno tvrdim. Znači, rusofili su po definiciji najveći izdajnici Srbije i srpskog interesa, što se pokazalo kroz istoriju dugu 300 godina od Arsenija Šakabente, znači od Šakabente i njegove seobe, koja je uništila srpski živalj na jugu našem, a to su Makedonija, kako Egejska, tako Vardarska, tako i delovi Albanije, naravno Kosovo i Metohija i uopšteno jug Srbije, kada je to sve načinjeno da bi se pomagalo ruskom ratu, koji je vođen na istom ovom prostoru i za iste ove teritorije za koje se vodi danas. Dakle, Srbija
je večito bila žrtva ruskih interesa, a srpski patriotizam se ne može iskazivati bilo kakvim filstvom, sem srbofilstvom. Znači, rusofilstvo, anglofilstvo, germanofilstvo, bilo kakvo filstvo, to sve možete za u kuću svoju i za neke svoje lične krugove. Ali kada dođete u javni prostor i kada govorite o tome šta je srpski patriotizam, to može biti samo srbofilstvo i nikakvo drugo filstvo, jer svako drugo filstvo je izdaja nacionalnih interesa, a pošto je rusofilstvo toliko jako izraženo, onda je to najveća izdaja srpskih nacionalnih interesa, jer se srpski nacionalni interes može tumačiti i spašavati ili sprovoditi samo kada se prvo definiše šta to ugrožava Srbiju, zbog čega i kako da se te opasnosti sa Srbije sklone, a ne kako da se Srbija uvede u te opasnosti, što rusofili rade ovde 300 godina. Ali, hajmo sada na završni deo emisije da vidimo ko je taj Andrej Manojlo. Andrej Manojlo rođen je 1975. godine i on je u javnosti Rusije predstavljen kao bivši, odnosno pukovnik FSB-a u rezervi. To bi bio neki njegov zvanični čin. To je potvrđeno raznim biografijama na Moskovskom državnom univerzitetu i privatnoj akademiji Alter, gde je on trenutno dekan Fakulteta informacionih tehnologija. Međutim, ovde se stvara ta polemika, pošto ga je srpski novinar i publicista Slobodan Stojičević u svojim intervjuima predstavljao kao generala FSB-a, tvrdeći da Manojlo direktno savjetuje Vučića, znači o borbi protiv protesta i o Ćacilendu. Manojlo je zapravo služio od 1998. do 2000. godine u FSB-u, tamo je kao služio vojsku, prema zvaničnim podacima, međutim i tamo se može vidjeti da je njegova specijalnost operativna delatnost. Andrej Manojlo je zapravo u kontekstu ruskih obaveštenih operacija takozvani soft power specijalac, odnosno specijalac stvaranja takozvane meke moći. On je profesor tamošnjeg univerziteta koji predaje o informacijama i hibridnim ratovima, a u Srbiji dakle nastupa sa stanovišta nekog ko će nam protumačiti kako nas Zapad podjarmljuje, kako nas Zapad u stvari gura u propast i da nam objasni sofisticirane tehnike Zapada, kako on to čini. Zapravo Andrej Manojlo čini to isto, samo za rusku stranu. Dakle, on deluje aktivno u Srbiji, njegovi stavovi su prenošeni na Sputniku, na RIA Novosti, na engleskom Arctos Journal, na Modern Diplomacy, govorio je tamo o obojenim revolucijama. Zanimljivo je njegov članak na sajtu Antidiplomatiko, to je sajt italijanskih levičara, što govori o tome da ovaj ruski agent deluje i van Balkana. Ima na China CEE institutu takođe briefing o srpskoj spoljnoj politici u februaru, to je briefing za period od februara do aprila 2025. godine. Dakle, u tom članku za italijanski Antidiplomatik on takođe govori o Srbiji. O tome da je u Srbiji na delu klasična obojena revolucija koju orkestrira Zapad i da to nije nikakav spontani narodni ustanak. On je tu zapravo da nam objasni da sve to rade prozapadne NVO, znači nevladine organizacije, finansirane od strane Amerike i Evropske unije. Postavlja se samo pitanje zašto bi jedan operativac ruske obaveštajne službe se uopšte bavio u javnom prostoru nekim protestima u Srbiji koji imaju duboku društvenu, ekonomsku i svaku drugu dimenziju. Zašto bi jedan operativac strane obaveštajne službe govorio i u Srbiji i u drugim državama, zapravo imao i na neki način ekskluzivnost da govori o temi jednog unutrašnjeg srpskog pitanja, ali kao što smo videli iz samih navoda Slobodana Stojičevića, radi se o čoveku koji je objasnio zapravo da predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, u stvari ima savjetnike iz ruskog FSB-a i da ga direktno, znači ruska obaveštajna služba savjetuje kako da vlada u Srbiji, što će reći da je
Aleksandar Vučić zapravo pod direktnom vlašću FSB-a i da od njih dobija, kao što smo videli, i dozvole kome sme da prodaje municiju, oružje Srbija, šta će da se desi sa srpskim NIS-om, o tome odlučuju Rusi, znači ne odlučuje Srbija, čak i ako bude prodat, bit će prodat nekoj trećoj strani, samo ne Srbiji, znači Srbija mora da ostane u tom ropskom odnosu, a taj ropski odnos se zapravo formira pre svega kroz bezbednosne aktivnosti, kroz bezbednosne službe, jer ako vama predsjednik države zavisi od ljudi kao što je Andrej Manojlo i sličnih njemu, onda je jasno da vaša država nema nikakvu suverenost i samostalnost i pre svega je jasno da nju niko drugi nije okupirao nego ruska obaveštajna služba, odnosno ruska država. I on poziva, što je vrlo važno, na informacionu odbranu i jedinstvo oko Vučića. Dakle, vrlo je važno da opstane Vučić, a ja bih ovde sada dodao i samo na kraju ono što sam već u nekim emisijama i rekao, da je moje duboko uverenje i da mogu da navedem puno dokaza za to, da je i druga strana protesta, pogotovo od Vidovdana 2025. pa nadalje, pod izuzetno jakim uticajem ruske obaveštajne službe. Mi smo zapravo mogli da vidimo da brojni agenti ruskog interesa sada deluju na ovoj drugoj strani, što nam pokazuje jednu ovde dobro poznatu činjenicu u Srbiji, da kada dođe zapravo do potrošnje jednog starog režima, kada on ispuni svoju neku misiju koju je imao za rusku obaveštajnu službu, u jednom trenutku ga se odriču i traže nove ljude u redovima tih dojuče, jel tako, za njih obojenih revolucionara, te možemo podsjetiti i na situaciju 5. oktobra, odnosno tih septembarskih izbora od 2000. godine, kada je bilo jasno da je Vojislav Koštunica zastupnik tog proruskog interesa i kada je Igor Ivanov došao lično kod Miloševića u njegov bunker da mu kaže da je vreme da ide. Tako nije ni održan drugi krug izbora, na kom bi Milošević svakako izgubio, jer je ubedljivo izgubio i u prvom, pa bi izgubio još ubedljivije u drugom. Tako da je zanimljivo da je bilo važno ruskoj obaveštajnoj službi da pomogne taj ceo proces, da do drugog kruga izbora tada ne dođe, već su jednostavno rekli samo Miloševiću idi, to mu je rekao lično Igor Ivanov, isti onaj čovek koji je se nasmejao i dao odobrenje Madeleine Albright za bombardovanje Srbije. Poznata scena zapisana u brojnim tim hronikama diplomatskim toga vremena. Dakle, point ove emisije jeste da ljudi koji žive u Srbiji shvate da Srbijom ne vlada ni srpska obaveštajna služba, ni Srbija, da Srbijom ne vlada nikakva CIA, niti bilo kakvi drugi centri moći. Kontrolni paket akcije u Srbiji ima ruska obaveštajna služba, a svi drugi centri moći imaju samo parčiće. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.